Madame, Monsieur, bonsoir. Du football et la qualification de notre équipe nationale olympique, elle termine à la première place de son groupe, après le nul enregistré face au Nigeria qui termine à la deuxième place. Le Mali et l'Égypte sont éliminés en demi-finale. L'Algérie affrontera l'Afrique du Sud. Et on parlera également des entraîneurs. Un entraîneur qui fait des résultats, qui est limogé. Comment l'expliquer? Voilà une des bizarreries de notre football. Pour en parler ce soir avec nous, Nordine Saadi, celui qu'on qualifie de capello algérien. Merci Nordine d'être avec nous et d'avoir répondu à l'invitation. Journaliste à la radio algérienne, Aïssa Medani, pour vous accompagner et m'accompagner. Merci Aïssa d'avoir répondu présent. Direction Dakar, messieurs, où on retrouve le directeur technique national, M. Toufiq Kourichi, qui est le chef de la délégation algérienne à cette Coupe d'Afrique des Nations des U23. Toufiq Kourichi, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Toufiq Kourichi, au lendemain de cette qualification, comment vit le groupe et justement, comment a vécu l'équipe ces 90 minutes face au Nigeria? Tout d'abord, je salue tes invités, Aïssa Medani, et un grand monsieur qui est avec toi, Nordine Saadi, un grand monsieur du football. Concernant notre équipe nationale, je dirais que bien sûr il y a beaucoup de joie dans le groupe, mais nous sommes en train d'essayer de gérer cette joie pour qu'on ne sorte pas de notre concentration, parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Donc on essaye toujours de les garder dans la même concentration, malgré qu'on a allégé un petit peu notre programme, puisqu'on jouera dans 3 jours, c'est-à-dire le 9. Mais n'empêche que nous sommes en train de travailler beaucoup plus sur ce plan. Toufiq Kourichi, ceux qui ne croyaient pas dans cette équipe et qui ne voyaient pas l'Algérie se qualifier, qu'est-ce que vous dites? Je leur dis qu'il faut être près de l'équipe depuis qu'elle a été créée, cette équipe, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans, pour savoir si vraiment on croit à cette équipe ou pas. Moi, qui étais depuis le début avec cette équipe, d'ailleurs c'est Radetienne qui a commencé à prospecter et à arrêter une liste qu'on a remis à M. Chourmal quand il est arrivé depuis 15 à 16 mois, une liste élargie. Et il est en train de travailler presque avec les 60%, 65% de l'effectif qu'on lui a remis quand il est venu. Donc c'est les meilleurs. D'ailleurs, ces joueurs, l'ensemble des joueurs, c'est des titulaires au niveau de la Ligue 1 et la Ligue 2. La majorité, si ce n'est pas tous, comment ne pas croire à un groupe de jeunes qui ont à peine 23 ans et qui sont imposés au niveau de la Ligue 1 et Ligue 2. Et c'est vrai qu'ils sont sortis du groupe de la mort. Et ça sera ma dernière question. Prochain adversaire, l'Afrique du Sud, qui a battu la Tunisie, qui a terminé deuxième de son groupe derrière le pays organisateur, le Sénégal. Les Sud-Africains, les Bafana, vous les avez supervisés. Quelle impression vous a laissé cette équipe? L'impression, c'est que c'est une équipe difficile à manier comme les autres équipes, comme le Mali ou le Nigeria ou l'Égypte. Nous connaissons leurs points faibles et leurs points forts. Nous allons essayer de jouer sur leurs points faibles et essayer de contrecarrer un petit peu leurs points forts. Nous avons aussi, comme je l'ai dit à plusieurs fois, nos points faibles et nos points forts. On va essayer de jouer beaucoup plus sur nos points forts. Merci Toufiq Kourichi d'avoir été avec nous en direct à partir de Dakar. Je rappelle, l'Algérie jouera le 9 à 19h30 contre la formation sud-africaine, l'équipe nationale sud-africaine des U23. Nordine Saadi, une première réaction avec vous à l'issue de cette qualification? Qualification méritée. Je pense que واش قال توفيق قررت اليوم نتكلم بالعربيه مع عمر. تفضل يا با دو بروبليم. واش قال توفيق اليوم على الفريق هذا؟ ما عندوش سنتين اللي متكون، صح اللي متكون باش يروح عند مسيو شورمان يدربه، ولكن اللاعبين متكونين من زمن طويل، بحيث هما كلهم نتيجه الاكاديميه تاع لافاف لا فيدراسيون، وفيهم بعض من الاكاديميه تاع البارادو. يعني هذه نقدر نقول من اول مره اللي صارت للفرق الصغرى، بحيث انا كنت مدرب تقريبا 4 ولا 5 سنوات في الايكيب ناسيونال كادي وجونيور. كان عندنا تقريبا 5 شهور الا كان عندك بزاف باش تلقى الفريق، باش دير لا سيليكسيون وباش تلعب، باش تبدا لي زيليميناتوار. هادو عندهم اون باز دو ترافاي دوبوي لير دو مسيو حداج اي دو مسيو تيكانوين. نذكروا باللي كان ليكيب دي 17 مشات للمونديال، ماشي هادو، ولكن هادو ثاني متكونين تقريبا عندهم 8 سنوات هما مع بعض في الاكاديمي سوا د لافاف. دونك زادوا راحوا لعبوا. نظن هذا لا باز لا ستركتور
اللي تلقاوها هذا اللاعبين ساعدتهم باش يوصلوا للنتيجه اللي وصلوها اليوم، وهما مشكورين. Issa Madani, شاهدنا في فريق avec une très grande rigueur sur le plan tactique, hein, sur les 3 matchs joués. C'est l'un des points forts de l'équipe. اكيد معمر، وهذا الجانب اللي يتحدثوا عليه اللاعبين ويأكدوا عليه في كل مره في تدخلاتهم. تعليمات المدرب شورمان يلعبون بطريقه جماعيه، اون بلوك الفريق يلعب. طبعا تطبيق هذه التعليمات وتسيير المقابله، خاصه لما تشوف. انا بالنسبه لي هذا انجاز للمنتخب الوطني لاقل من 23 سنه لحد الان في انتظار التكمله ما هو آت التأهل للأولمبياد. عندما تشوف يعني احنا يعني ما نكذبش على انفسنا معمر انه كنا متخوفين من هذه المجموعه، كلنا قلنا بان المهمه صعبه ومعقده للمنتخب الجزائري. عندما نشوف منتخب نيجيريا، منتخب مالي، منتخب مصر كذلك. C'est vrai que c'était difficile, mais de là à dire il n'y a aucune chance pour qu'il passe. لا ما قلناش الحظوظ منعدمه، قلنا المهمه صعبه. هناك ربما من قال بانه ما فيش حظوظ للمنتخب الوطني، فكل واحد مسؤول على كلامه على كل. ولكن كما قال السيد نور الدين سعدي وانا حبيت ناكد له على هذا، هي الثمار الان تاع عمل الاكاديميات. لانه الشيء اللي نشوفه لحد الان انه ثمار الاكاديميه اللي انشاتها الاتحاديه، حتى بالنسبه لبارادو كذلك، وان كان لاعب واحد اللي هو بن غيث اللي موجود مع المنتخب اقل من 23. هناك لاعبين موجودين في المنتخب اقل من 20 سنه. هناك لاعبين كذلك من اكاديميه الاتحاديه واكاديميه بارادو بارزين في انديه الرابطه المحترفه الاولى والرابطه الثانيه. اذا هذه هي كما قال السيد نور الدين السعدي، هذه هي الثمار نتاع العمل الجيد والمدروس والمحضر بالنسبه للمنتخب. معمر نشوف انه لما نشوف بالنسبه للمنتخب، حتى وان كان في ظروف صعبه المنتخب الجزائري السيد نور الدين السعدي، لما نشوف درفلو لانه كان امقران غائب بسبب الاصابه، درفلو بنصف امكانياته. تعبير انه حتى تعليمات المدرب اللي قالوا انك لابد ان تسير الطاقه تاعك، يعني يقولوا بانه ربما لو يشوفوا طاقتهم ما يقدرش اكثر من 45 دقيقه. Hier, il craignait une blessure. Je me tourne vers vous, Nourdine Saadi. L'équipe nationale est en demi-finale. Elle joue l'Afrique du Sud. Elle a encore 2 chances de pouvoir décrocher son billet pour Rio. Aller aux Jeux Olympiques, c'est important pour une sélection. Ça permet de passer un palier supérieur, de donner une autre dimension, de donner une dynamique. سي لو ريف، ولكن مهما كان وصلنا باش نبينوا باللي فيه فريق. هذا هو المشكل في الجزائر، ان دائما نربط كل شيء بالنتيجه الاخيره. نظن لازم الان نربط الاناليز بالوجود الفريق. هل هذا فريق يقنع؟ انا نظن يقنع كل الناس. امام نيجيريا اذا سمحت لي، اللي سجل 3 أهداف امام مالي وسجل 2 هدفين امام منتخب مصر البارحه، لم يتمكن يعني امام منتخب اكيد. احنا نتكلم دائما على الفريق. Oui, mais à contrario, on pourrait dire également que le Nigeria, qui a marqué 5 buts sur les 2 matchs qu'il a joués précédemment, a encaissé 4 buts en deuxième mi-temps. نتحدث على خط الهجوم. مهما كان historiquement les équipes de jeunes d'Algérie, du Maghreb, généralement du Maghreb. Surtout nous ne faisions pas le poids avec les équipes africaines. J'ai la preuve, j'ai fait combien d'éliminatoires en équipe nationale junior avec de super grands joueurs qui étaient dans mon effectif, les organes, les Meddan, les Sherif Louzani, les Belkhtoat et compagnie. Eh ben, on n'arrivait pas parce qu'il y avait une différence de بنية جسمانية، كانت une différence كبيرة. لهذا نقول هيستوريكمون بدينا الان ثبتنا نفوسنا. علاش؟ باسكو كان خدمه على باز. تريد ان تقول السيد نور الدين سعد، احنا في كل مره نقولوا ما كاش عمل في الانديه، الان هذه الثمار اكاديميه الاتحاديه. ولما نتحدث بارادو تريد ان تقول لابد من العوده لهذا الطريقه. لابد من العوده ولابد من عده النظر من طرف لافاف. لان اذا كان لي كلوب ما همش واعيين وما همش حاضرين وما عندهمش الامكانات باش ندير هذه الاكاديمي، علاش je vais sanctionner un pays. On fait ce que fait on doit prendre ce qui se fait ailleurs, un centre national de formation. Eh ben je crois que la fédération algérienne elle a arrêté. Elle a tous les moyens. وانا نظن هذا الوصول تاع الفريق هذا والثبوت تاع لي طالون اللي بينوا او نيفو ما هي اللعبه. تكلمت على البلوك المدرب يقدر يقول لعبوا البلوك، ولكن اذا ما عندكش الخامات والقيمه نتاع اللاعب اللي يتقبل هذا اللي يقدر
كيش يقولوا يوريها في الميدان، موش الكلام اللي يمشي. هادو قدروا يطبقوا التكتيك تاع المدرب لان متحضرين وعندهم امكانات كبيره سواء فنيه سواء تكتيكيه. هذا الشيء المعمول به ربما حتى من ناحيه الاتحاديه معمر. الان لما نشوف منتخب اقل من 20 سنه اللي تعلن الاتحاديه وتقول بانه الانطلاق من الان تم تحضيره لاولمبياد 2020. Mais là où il y a un point faible, c'est qu'il manque un centre de formation national, comme il en existe d'ailleurs à travers le monde, dans les pays ou dans les nations fortes du football. Et aujourd'hui, la fédération, eh bien, le temps a donné raison. On avait mis en place les académies, il faut revenir aux académies ou à un centre national. On va passer au deuxième sujet de l'émission, eh bien, l'une des bizarreries de notre football. Les dirigeants de club, les présidents disent, mais quand il n'y a pas des résultats, on ne peut pas limoger une équipe, on limoge l'entraîneur. Voilà un entraîneur qui prend une équipe, elle est au creux de la vague, c'est le Mouldia de l'Alma, qui rate complètement son quart de finale de Champions League africaine, les joueurs partent, les entraîneurs également qui partent, les résultats ne sont pas là, l'équipe flirte avec le bas du tableau. Nourdine Saadi, il revient, il redresse la barre, l'équipe se retrouve à 6 points du premier et à 3 points du troisième. Mais voilà, ils font un match nul à Hadjout et Nourdine Saadi est limogé. Lui-même ne comprend pas, c'est l'une des bizarreries de notre football qu'on va tenter de comprendre avec Nourdine Saadi. Nourdine Saadi, est-ce que jusqu'au moment où je vous parle, vous avez compris ce qui est arrivé ou pas? Ou est-ce qu'on vous l'a expliqué? Vous qui d'habitude n'aimez pas parler après un départ d'une équipe. Je suis obligé d'en parler. وأنا أشهد على هذا معمر أنه في يوم من الأيام تم إقالته وكانت النتائج إيجابية. طلبت منه أنه يكون تدخل، يقول أنا من عادتي لا أتحدث، خلي الأمور للوقت. يبدو بأن السيد نور الدين سعدي الآن يتكلم. صح، تراجعت. on a toujours des leçons à prendre. عيسى يفكر في الماضي، كنت مشيت من أقلت هكذا نقول له بالعربي من اتحاد العاصمة ب8 نقط. جيتي بروميير 8 بوان دو دوزيام، 8 نقط على الثاني. كلمني في التليفون قلت له ما عندي ما نقول. السنة الجاية رحت المولودية الدرجة الثانية صعدنا، ودوزيام اني وقلت وانا الرابع في الكلاسمون بمبارتين متاخرتين. يعني ستي ريزلتا. جاني صاحبي، واحد صاحبي نقول له اطار في الدوله، جا قال لي انا كرهت وانا ندافع عليك يا نور الدين. قلت له كيفاش واش صرا؟ قال لي سي با نورمال، ان السكوت علامه الرضا. قال لي راك تروح من فرق ينحيوك وما تهدرش. Ça veut dire pour le moment ما راكش راضي. اليوم ما راكش راضي وما كنتش راضي. ما كنتش راضي، ستادير فو اكسبليكي، ستادير alors expliquez-nous. لوبينيون بيبليك لازم تفهم. انا اولا الشيء اللي قضيته كوقت في العلمة ما كان عندي حتى مشكل، لا مع الجماهير لا مع الناس العلمة لا مع المسيرين. لو بيرو لو كونساي دادمينستراسيون à leur tête le président Bourdine qui me respectait, que j'ai respecté. ما كان عندي حتى مشكل. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que كاين دي زونترينور ولا كاين دي بيرسوناليتي اللي يقدروا يتسامحوا ويتقبلوا التدخلات، يعني نقولوا حتى وتكون صغيره. انا حاولت نتقبل، ولكن فيه شخص ما نسميهش، انا نعتبره هو المرض نتاع الفريق وهو المرض نتاع النادي العلمة. لان هذا الانسان كل مره يخرج كلام بالبلا. الى فزنا يقول لك انا شريت الاربيتر وانا شريت الجول ادفيرس وهي رايحه، ولا خسرنا يرجعها على التكتيك تاع المدرب. يعني بعد يعني مرتين 3 مرات كما نقولوا استبعدته من الفريق. قلت طلب الماتش كنت حجود avant le match. avant le match. Une semaine avant le match de حجود j'ai demandé، قلت لهم ما لازمش نزيد نشوفه قدامي وما لازمش يخرج مع الفريق الاول. وهذا الى بروفيتي دي 3 جور دو روبو، دار مسرحيه نظن بوحده ما يقدرش لان صغير الانسان هذا، ولكن عنده نوعا ما يدعم الفريق بالفلوس مره على مره، ونظن يكون وراه انسان مخفي، يكون ثاني قوي. لهذا قدروا يقروا بعثوا 10 من الناس صدموا على لا ريونيون دي بريزيدون دي بيرو.
ils ont pris la décision de limoger. وهذا ياثر على مجلس الاداره السيد نور الدين سعدي؟ يا اخي هذا سؤال لازم نطرحه لهم. انا نقدر نقول باللي ما درت حتى غلطه يعني تتجاوز الحدود الا مع هذا الشخص ومع سامحني ومع هذا الشخص انا نقدر نقول انني كنت طبيب للنادي العلمة، لان المرض هو هذا الانسان. حتى السنه اللي فاتت كان في الجروب مع مسيو هراده، وكان دائما البلبله هذه. لو صح الفلوس تاعو هي اللي راهي تمشي الفريق، علاه طاحوا العام اللي فات مالا؟ علاش ما كانوش كل مره مالا تربح ماتش يقول لك انا شريت وانا شريت لك وانا درت لك. Ils vous ont reproché le résultat de Hadjout. Le nul à Hadjout. Voilà, moi le nul de Hadjout, avant le match انا كنت متوقع نفوز، ولكن ابري لو ماتش انا متاكد باللي ما تقريبا تقبلت النقطه. علاش؟ Là où il y a un problème, on vous reproche le nul de Hadjout, mais dans le même temps on donne une prime pour le nul de Hadjout. Je sais pas, moi je suis pas là-bas. Si tu as lu qu'il donnait une prime. C'est ce que j'avais lu. Eh ben c'est bien. Moi j'accepte, c'est-à-dire. Oui, mais est-ce que c'est pas paradoxal? يعني تعطي منحة للاعبين وتقيل المدرب لان تعتبر ان انا النتيجه نقول لكم لا ماشي هذا السبب، مش سبب فني. امبوسيبل يكون سبب فني، لان كما قال معمر في المقدمه الفريق كان تقريبا منهار، كان خاصه من طرف لا ديسيبلين، من طرف التمارين، من طرف المشاكل اللي كاين ما بين المسؤولين، لان كانوا مسؤولين جدد. انا نظن جي ابورتي كوميم كيلك شوز، جي مي دو لوردر. لوردر اللي ايتي مي سي با باسكو انا كنت قوي ضد اللاعبين، ولا باسكو اللاعبين ولاد فاميليا تقبلوا الديسكور وتقبلوا لي ديسيزيون. كاين دي جوار يعني كبار جدا في القيمه نتاعهم، وتقريبا تقبلوا لو رول دو رومبلاسمون. يا جامي دو بروبليم افيك لي جوار، وجيني جامي دو بروبليم افيك لو بوبليك دو العلمه. جو نو فولي با الي او كونفلي. نهار قالوا لي تروح هم الناس ضدك في الملعب، كنت قادر ندير مشكل، ما هبطوا على بالي. كاين الناس بزاف في العلمه يحبوني انني نقعد، ولكن انا من النوع اللي يخسر ويفارق. جو بريفير نخسر ونفارق. وصديقك قال لك السكوت علامة الرضا، والآن أمام تكرار هذه الأمور أنت قررت تكسر الصمت هذا الآن. يكوت صح، لأن أنا بكري كنت نخليها جو سافيك جي ليسي ان بون ترافاي، خليه يهضر بوحده. مي ومن بعد لا ريزون علاش رحت. السيد هذا ماهوش من ولا سي كيلكان، سي ان ديبلومات يطار الدولة اللي قال لي نو، قال لي او نيفو اون سبوز دي كيستيون. L'entraîneur, quand il est limogé, souvent c'est pour de mauvais résultats. Quand il y a de bons résultats, et quand même il est limogé, c'est qu'il y a un hic. Donc احتراما للناس، احتراما للناس اللي يتابعوني، اللي يحبوا الحقيقة. والآن يخص بالمدينة العلماء، المدينة العلماء نظن كنت طبيب اللي كشف المرض نتاع النادي مش تاع الفريق. Nordine Saadi, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clubs en Algérie qui ont un projet sportif? Mais non. On ne le sent pas. Mais bien sûr. Moi, il y a M. Tikanouine, que je salue, qui était mon professeur d'éducation physique dans les années 70. كلمني سمعني معاك في الراديو، قال لي يا نور الدين ما لازمش تتكلم على ناس مثل هادو، تكلم على واش راه يمرض في كرة القدم الجزائرية. قال لي راهي 80% بوليتيك و20% رياضة. العكس لازم يكون تقريبا 100% رياضة مش بوليتيك. دونك قال لي علاش ما تاخذش انت الان كبرت في السن، علاش ما تديش معك كان ستاف وتخدم. قلت له لقيت انا باش يا با tu trouves pas de club. Le club de l'Alma, quand ils sont venus me contacter, j'ai eu affaire à quelqu'un de très dynamique, un jeune dirigeant. Pour moi, il a un très bon niveau, il connaît le football, c'est un pharmacien. Oui, mais il n'est pas représentatif du club. Bah, c'était lui le gars qui était chargé de recruter un entraîneur. الشيء اللي اتفقتوا عليه في البداية يعني برضا ومصادقة أعضاء المجلس الإداري. وش هو الشيء اللي اتفقتوا عليه يعني؟ اتفقنا ما تقدرش تخدم كما يقولوا الون تيرم. هاو ظهر لك هذا المرض الخبيث هذا في واحد خسر مجموعه كامله، خسر مدينه كامله، خسر ان ديناميك. انا نقول كنت دون اون تري بون ديناميك.
Il suffisait de faire les 2 matchs qui la phase restent. aller. J'ai une phase retour parce que l'équipe m'a خدمتهاش ما خدمتش la préparation. Ça compte aussi. Donc j'allais redémarrer de nouveau et je suis sûr que j'allais redémarrer d'une meilleure manière parce que نعرف اللاعبين وراح يتقبلوا le programme. Nordine Saadi, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser une question très simple et vous demander une réponse rapide. Est-ce que pour vous, l'état d'esprit a complètement changé au moment où vous avez débuté le métier d'entraîneur et aujourd'hui? L'état d'esprit des dirigeants, je parle. Ah, bien sûr. Ils sont beaucoup plus impatients. Ils sont beaucoup plus sensibles. On n'est pas dans la construction, on est sur jamais. le résultat immédiat. Ah, bien sûr. Ils sont beaucoup plus sensibles à l'environnement que ceux d'avant. Ceux d'avant, quand même, ils laissaient le temps. Je me souviens, on disait les entraîneurs ne restaient pas 2 ans, 3 ans dans une équipe, mais on restait tous 18 mois, 2 ans. J'ai souvent fait 2 ans dans une équipe, l'USMA, JSK, Mouloudia 18 mois. Donc maintenant, c'est carrément 3 mois. 12 clubs ont changé d'entraîneur sur 16. Voilà. Avant la phase aller. Avant la fin de la phase aller. Nordine Saadi, c'est toujours passionnant de vous recevoir. Ah ben merci. Merci. On vous souhaite bon vent et vous retrouvez très prochainement sur un banc. C'est tout le mal J'ai qu'on pas peut vous voulu. souhaiter. J'ai pas voulu. L'ASMO vous a contacté, je le sais, vous avez dit non. Il n'y a pas que là. Non, là, il y a d'autres clubs qui m'ont contacté. Très bien. Officiellement avec leur président et j'ai dit, je ne suis pas le genre à divorcer Aujourd'hui, à me remarier le lendemain d'un divorce. Eh bien, merci Nordine Saadi, merci Issa Madani, merci de nous avoir suivis. Allez, je vous dis au revoir, vous donne rendez-vous.